नमस्कार जय जगन्नाथ केमिति अछंती आशा करुच्ची समस्ते भलर थिबे। आज 27 फेब्रुआरी 2025 संध्यार आपण मानकु 7टी बड़ खबर जणेबी ता सहित गुरुत्वपूर्ण खबर जणेबी एवं ता सहित किछिटा घोषणा होइतिबा खबर मध्य जणेबी एवं जेउ खबर ओडिशा सरकार विभिन्न राज्य सरकार एवं केंद्र सरकारक तरफरु जहाँ जहाँ भी शेष निष्पत्ति कि घोषणा होइछि एवं बड़ लाटेस्ट अपडेट आसीछि एवं ता सहित केउ कर्मचारी दरमा प्रकृति में केउ सरकार बढ़ाई एवं केउ कर्मचारी को सीधा सड़क चाकरी निलंबित आपण मानकु से विषय मध्य संपूर्ण भाव में कहबी। तो समस्ते ए वीडियो को शेष पर्यंत देखंतु। वीडियो जदि भल लगे निहाती भाव में गोटे गोटे लाइक करंतु शेयर करंतु एवं आपण ए वीडियो को केउ जिल्लारू देखुछंती निहाती भाव में कमेंट सेक्शन दे कमेंट करके जणातु। ता सहित आपण माने जदि ए पर्यंत आम चैनल को सब्सक्राइब करना तेबे चैनल को निहाती भाव में सब्सक्राइब करी रखंतु। तेबे वर्तमान पर प्रथम अपडेट समस्ते जानी रखंतु। समस्त भेरी भेरी इंपोर्टेंट इनफॉर्मेटिव रही। देखंतु प्रथम अपडेट रहूची मार्च 3 तारिख रे अभियोग शुणाणी करिवे माननीय मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। आगामी मार्च 3 तारिख सोमवार दिन मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी यूनिटी 5 भुवनेश्वर स्थित मुख्यमंत्री अभियोग प्रकोष्ठ ठारे जनसाधारण विभिन्न अभियोगर शुणाणी करिवे। एही अभियोग शुणाणी पई ऑनलाइन पंजीकरण फेब्रुआरी 28 तारिख 11टा AM ठारू आरंभ हेबो एवं सर्वाधिक एथिरे 1000 जन पंजीकरण करि परिबे बोली जहाँकि सूचना मिली। तेबे यार जो वेबसाइट रही जनशुणाणी.ओडिशा.gov.in को गले आपण माने चाहिए मध्य एतिरे अप्लाई करि परिबे। मु आउ थरे कहि दउची वेबसाइट टी जनशुणाणी.ओडिशा.gov.in मानले आपण माने एतिरे पंजीकृत करि परिबे। तेबे परवर्ती अपडेट को आसीबा एथर 80 दिन जारी रहिबो ग्रीष्म लहर 3 मास लागी रहिबो ग्रीष्म लहर डह डह ताती रे कलबल हबो मनीष। तेबे वर्षर 8 मास पर्यंत गरमर प्रकोप छाड़ुनी शीतर भी गरम लगुच आगकू ए स्थिति सांघातिक रूप नेबाकू जाउची। सरकारी और व्यक्तिगत स्तर रे सबु प्रयास सत्वे भी विश्वर हाराहारी तापमात्रा बढ़िबारे लागिची। तेबे आईपीसीसी रो भयानक आकलन अनुसार 2050 मसीहा बेलकू विश्वर हाराहारी तापमात्रा 2 डिग्री सेल्सियस बढ़िबो। यह सत हेले भयंकर ग्रीष्म प्रभाव अनुभूत हेबो। वर्ष को ग्रीष्म प्रभाव दिन संख्या 7 रु सीधा सड़क बढ़ी 80 दिन को छुए बोली सूचना मिली। तेबे परवर्ती अपडेट को आसीबा देखंतु कुंभ मेलारू भीड़ नियंत्रण शिखिला ओडिशा पुलिस। तेबे रथयात्रा पई सीसी कैमेरा ड्रोन सर्वेलेंस को गुरुत्व दिया जायछि। पवित्र महाकुंभ मेलारे एजावत पाखापाखि 60 कोटी भक्तों समागम हेलानी तथापि सुरुकुरे भीड़ नियंत्रण सहित आईन श्रृंखला संभाळिबारे सक्षम होइछि उत्तर प्रदेश पुलिस और प्रशासन। पुलिस महानिर्देशक डीजीपी वाईबी खुरानिया नेतृत्व में ओडिशा पुलिस एक स्वतंत्र दल प्रयागराज भीड़ नियंत्रण सहित सुरक्षा व्यवस्थार कौशल सबू शिखिछन्ति जहाँकि पूरी रथयात्रा काम आसे बोली कह जाइछि। तेबे दर्शक बंधु जेतेबेले आपण माने ए रिपोर्ट शुणुछंती तो एहाकु नेकी कौन कहबे सतरे कौन ओडिशा पुलिस कौन रथयात्रा नियंत्रण को माने नियंत्रित करि परिबो कि रथयात्रार जेति भी लोक माने आछन ताको नियंत्रित करि परिबो कि। तेबे आपण माने याकु नै कि कोन सब मतामत रखिबे निश्चित भाव में कमेंट सेक्शन दे कमेंट करके जानिबे। तेबे परवर्ती अपडेट को आसीबा देखंतु दुर्नीति को नै कि प्रधान शिक्षक निलंबित होइछंती। बौद्धरे मो स्कूल योजनार अर्थ हरिलुट अभियोग बैंक स्लिप रे धरा पड़िबा परे प्रधान शिक्षक को निलंबित करिसेंती राज्य सरकार। तेबे बैंक स्लिप रे चंचकता करिबा प्रधान शिक्षक को पड़िला महंगा। जिला और ब्लॉक शिक्षाधिकारी तदंत परे निलंबन हेले बौद्ध जिला चारिछक उच्च प्राथमिक विद्यालय प्रधान शिक्षक निर्मल रणा मो स्कूल योजनार बैंक स्लीपर रे जहाँकि 5000 को 50,000 दर्शाई करथिले सरकारी अर्थ लुट घटनार तदंत बेले सत मानिले प्रधान शिक्षक। तेबे प्रधान शिक्षक को जिला शिक्षाधिकारी निर्देशक में निलंबन
କରାଯାଇଛି ବୋଲି ଯାହାକି ସୂଚନା ମିଳିଛି ଏବଂ ହରଭଙ୍ଗା ବ୍ଲକ ଶିକ୍ଷାଧିକାରୀ ଏହାକୁ ନିଲମ୍ବିତ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ସୂଚନା ମୁତାବକ ଚାରିଛକ ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ମୋ ସ୍କୁଲ ଯୋଜନାରେ ପୁରାତନ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ନିକଟରୁ 50,000 ଟଙ୍କା ଆଦାୟ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଟଙ୍କାକୁ ଚାରିଛକ ଝଇ ଓ ବ୍ୟାଙ୍କ ଜମା ଖାତାରେ ଯାହାକି 50,000 ଟଙ୍କା ଜମା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥିଲା ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଥିଲା। ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟକୁ ଆସିବା ପଶୁପାଳନ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ତେବେ ପଶୁପାଳନ କ୍ଷେତ୍ରର ସ୍ଥାୟୀ ବିକାଶକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର 1 ମାର୍ଚ୍ଚ 2025ରୁ ପଶୁପାଳନ ପାଇଁ ମାଗଣାରେ ଚିକିତ୍ସା ଏବଂ ଟିକାକରଣ ଯୋଗାଇବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ଅନୁରୋଧକୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇ ସରକାର ଏକ ଯୁଗାନ୍ତକାରୀ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। ଗାଈ, ଛେଳି ଏବଂ ମେଣ୍ଢା ଇତ୍ୟାଦି ପଶୁପାଳନ ପାଇଁ ଉପଭୋକ୍ତା ଫି ଛାଡ଼ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ଯାହାକି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟକୁ ଆସିବା ଦେଖନ୍ତୁ ସିଏମ୍ ଯୋଗୀଙ୍କର ବଡ଼ ଘୋଷଣା ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ 10,000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ବୋନସ୍। ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଧାର୍ମିକ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସମାଗମ ମହାକୁମ୍ଭର ଅନ୍ତିମ ସ୍ନାନ ଯାହାକି ସ୍ନାନ ପର୍ବ ମହାଶିବରାତ୍ରି ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି। ତେଣୁ ମହାକୁମ୍ଭର ଆଜି ଔପଚାରିକ ଭାବରେ ସମାପନ ହେଉଛି। ଏହି ଅବସରରେ ସିଏମ୍ ଯୋଗୀ ପ୍ରୟାଗରାଜରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଯାହାକି ପ୍ରୟାଗରାଜରେ ପହଞ୍ଚି ଗଙ୍ଗାର ଅଇରଲ ଘାଟ ସଫା କରୁଥିବାର ନଜର ଆସିଥିଲା। ତେବେ ଏହାପରେ ଯାହାକି ସିଏମ୍ ଯୋଗୀ ମହାକୁମ୍ଭରେ ଲୋକଙ୍କୁ ସେବା କରୁଥିବା ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କର୍ମଚାରୀ, ନାବିକଙ୍କୁ ପୁରସ୍କାର ଦେବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ମହାକୁମ୍ଭରେ ସେବା ଦେଉଥିବା ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ 10,000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ବୋନସ୍ ଦେବାର ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯାହାକି ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ। ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟକୁ ଆସିବା ଦେଖନ୍ତୁ ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷାରେ ଅନିୟମିତତା 6 ଜଣ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବିତ କଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ତେବେ ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷାରେ ଅନିୟମିତତା ନେଇକି ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷାଧିକାରୀ ମୁରଲୀ ବାହାଲ ବ୍ଲକ ହଦଳି ହାଇସ୍କୁଲ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ତଥା ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ଅଧୀକ୍ଷକ ଉମେଶ ବିଶ୍ୱାଳ ଓ ସହକାରୀ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ବୈଜୟନ୍ତୀ ସୁବୁଦ୍ଧିଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବିତ କରିଛନ୍ତି। ପରୀକ୍ଷାରେ ନିୟୋଜିତ 4 ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଯାହାକି ନିଲମ୍ବିତ କରିବାକୁ ମୁରଲୀ ବାହାଲ ଗୋଷ୍ଠୀ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିବା ମଧ୍ୟ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ମାନେ ଏମାନେ ସବୁ ବହିଷ୍କୃତ ହେବେ ବୋଲି ଯାହା ସୂଚନା ମିଳିଛି ଯେହେତୁ ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷାରେ ଅନିୟମିତତା ହୋଇଛି। ଏବଂ ଇଏ ଥିଲା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯାହାକି 7ଟି ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍ ଥିଲା। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାର এই ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ରହୁଛି ପୁଣି ଥରେ ନେକ୍ସଟ ଅପଡେଟ୍ ଆଣିବି। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ନେଉଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।